-8 डिग्री टेम्परेचर ता सहित प्रबल बरफ झड़ ए जहाज काम करदुवा लोकंक पई या बहुत बड़ चैलेंज। आज वीडियो रे मु आपनको देखैबी एई चैलेंज को जहाज काम करदुवा लोक केमदी सामना कर। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। महासागर आउ जहाजर आउ एक अध्याय रे आपण मानको आज पुणी थरे स्वागत। एबे आम जहाज कनाडा रे अछि। एडा गोटे बंदर वैनकूवर। आम जहाज जस्ट सकाळु सकाळु आसिक एडी लागिछि। आ आसीबा मात्रे ही एडी बरफपात स्टार्ट हे जाइछि। माने बरफपात न बरफ झड़ पाखापाखि टेम्परेचर एडी -8 डिग्री अछि। माने हाड़ भांगी जाउछि एई भଳି शीत कहले शीत सरीबनी। प्रबल प्रबल ठंडा। यही अल्प किछि समय भितर पूरा बरफ रे बंदर जहाज जुआड़ देखिए पूरा रास्ता पूरा कभर हो जाइए। पूरा धला कलर जमी गोटे बेडसीट बिछे दी जाइए टाइप रो देखा जाउछि पूरा। ए भाईटा को पचारिया ताकू केमिति लागुछि। ए मोहसिन कैसा लग रहा है तेरे को? ये इधर देख, थोड़ा इधर घूम घूम दे। बर्फ कैसा लग रहा है? हा? कश्मीर का तो तू है, वैसे ही तेरे को बर्फ कैसा लग रहा है? हा? ले भाई ले ले, ले फेंका बर्फ। हा? प्राय 2 दिन है कंटिन्यू बरफ पड़ुची, किंतु आज कौन है टिके बरफ एवं छाड़ी पुणी कंटिन्यू आहरी 2 दिन बरफ पड़ो पाखापाखि 4 दिन एमती कंटिन्यू। आपन देखिपारे आम समस्ते कौन करूँ जो जहाज बरफ अत्याधिक भरी जाए तो ये टाइप माने जो सावेल नहीं क्लीन करा पड़े। कौन पर क्लीन करा पड़े? जदि क्लीन न करागला कौन हम सडनली जिते पोर्ट कि बंदर रु कल आसो कि जहाज को बंदर को लेकिन आसबार अच्छी जो जहाज जो कार्गो होल्ड को ओपन करा खोला हम सब बरफ जाकि कार्गो होल्ड भितर पशिज जहाद्वारा जो कार्गो आम लोड करार अच्छी ये जो फर्टिलाइजर तो आम जो सार लोड करूँ आउ लोड करें पुणी कैंसल हो बर्थिंग। तो से समय समय ये सब बरफ को सफा करने पड़े। आप विश्वास करेनि -8 डिग्री 9 डिग्री टेम्परेचर जिते समस्ते भावती ठंडा लगे। ठंडा तो ठंडा लगे एमती लगे कि हाथ आउ जो पाद मान सब जले जलिवा स्टार्ट हो जाए पूरा। केमिदी आपन निजे भाई पार के बरफ एरिया रे जिवे से टाइम आपन फील हम केमिदी ठंडा हैला परे आकु धीरे धीरे जलिबो पूरा आंगुठी गुडा। भावुली गोटे भल स्नोमैन बनइबी किंतु स्नोमैन तो बनई पाइलिनी। एटा एमती कौन गोटे बनई देछि। निश्चय आपण माने कहबे आपन को एटा केमिति लागिला। आज की आमर प्राय 3 दिन हो गला ये ठिया हबार बंदर भीतर को जाइनु। आज जमी ए बरफ झड़ माने बंद होइछि तो आमर डेक डिपार्टमेंट समस्ते मिसिक आम जाऊँ कहीं जहाज आपड़ जमी जानती अधिकांश मेसीनारी जिते अच्छी सब कौन हुए हाइड्रोलिक पावर द्वारा ऑपरेट हुए। तो मझे मझे जाकि चेक करार हुए ना कौन हम सब जिते मेसीन अच्छी बरफ जमिकी पूरा हार्ड हो। तो मु आउ मोर सब जिते सांगसाथी अच्छु मैंने डेक डिपार्टमेंट समस्ते आम जाऊँ आगे हाइड्रोलिक जो विंच वगैरह अच्छी थे ट्राई आउट करना देखिबू सब परफेक्ट अच्छी कि नहीं। आज से छुआ बेल कथा मन पड़ जाऊँगी जो छोट थिलु माने एते अधिक आम ओडिशा रे शीत हेले कौन लगे कि आज स्कूल न गले केमिति हंदा घरे समस्त पचारू। मोर आज भी मन अच्छी छोट थिला बेले घर सामने गोटे काठ खुंटा थाए सेटा को पूरा निया लगे दि जाए पाखापाखि से गोटे मास जलू थाए। तो सकाळु से सामने बसिकी निया एमती पणी हुंदी कि सेकी हुंदी। तो सही समय आज समय बहुत फरक। से इच्छा हो ना स्कूल जापाई किंतु आज कौन हो
ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେ ଛୁଆ ବେଳେ କ'ଣ ତା ସହ ଘଟିଥିଲା ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ମୁଁ ବୋଲି ମୋ କଥା କହୁନି, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରଠୁ ଛାଡ଼ିକି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଛୁଆବେଳ କଥା ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାହାଜରେ ତ ସବୁଆଡେ ପୁରା ବରଫ ଭରିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେ ଆଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଯୋଉଠି ବରଫ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ବରଫ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବରଫ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଜମିନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବରଫ ଝଡ଼ ହେଉଛି। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଲୁଣ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଛୁଆବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ଭାତରେ ମିଶେଇକି, ସେଇ ଗୁଡ଼ା ଲୁଣକୁ ଆମେ ଜାହାଜରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲୁ, ତାପରେ ତାକୁ ସଫା କରାଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ଲୁଣ, ସେଇ ଲୁଣ ଯୋଉଠି ଅଛି ବରଫ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବରଫ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁନି, ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଲୁଣ ବହୁତ କାମ କରେ ବରଫ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏବେ ଜାହାଜର ସିଡ଼ି କେମିତି ପୁରା ବରଫରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଭାଇ? ସୁନ୍ଦର ତ ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଉପରକୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଭିଉ ଆହୁରି ତାଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜର ରସି ଉପରେ କେମିତି ବରଫ ପୁରା ଏମିତି ଅଛି, ବିଟ୍ସ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦିଶୁଛି। ପିଲା ଦେଖ ଆମର ସବୁ ଛୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଶୀତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛିଟା ଏମିତି ସମୟ ଅଛି ଜାହାଜରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ ନ କଲେ ହେବନି। ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମଜା ମଜଲିସରେ ଚାଲିବନି ନା ଜାହାଜ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖତରନାକ ବି। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତ ଏତେ ବରଫ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆଣ୍ଠୁ ଏତିକି ଆସିଛି ଭାରି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଠୁରୁ ତଳକୁ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବରଫ ପୁରା ଭରି ହେଇଯାଇଛି ଆଗଟା। ବରଫରେ କାମ କରିବା ବହୁତ କଠିନ, ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର, ଜାହାଜ ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବରଫରେ ମୋବାଇଲର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଅଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ଚାର୍ଜ ବି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ କମ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ବନେଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି, ସେଇ 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ବନାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।